Quel, quel. On commence par quel et son féminin quel. Quel est un déterminant interrogatif ou exclamatif. Il précède un nom commun ou un groupe nominal. Il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte en genre, féminin, masculin, et en nombre, singulier ou pluriel. نبداو بكال والمؤنث ديالو اللي هو كال. كال هو واحد المحدد استفهامي ولا تعجبي، يعني كنلقاوه في الجمله الاستفهاميه ولا الجمله التعجبيه. فين كنلقاو قبل من ان نون كومان. قلنا ان نون كومان مثلا ان طابلو، ان ستيلو، ان انفون ايتترا، ou un groupe nominal ولا مجموعه اسميه. Il s'accorde avec le nom qui se rapporte en genre et en nombre، يعني انه كيتبع داك الاسم اللي مرتبط به في النوع، يعني واش مؤنث ولا مذكر، وفي لو نومبر يعني العدد واش مفرد ولا جمع. Ce tableau représente les différentes formes que peut prendre le déterminant exclamatif ou interrogatif quel. Au masculin singulier quel. Au pluriel on ajoute un S à la fin. Au féminin on ajoute LE. Au pluriel on ajoute un S. هاد الجدول كيوضح لينا الاشكال اللي ممكن نلقاو عليها كال المحدد الاستفهامي او التعجبي في الماسكولين سينغولير، يعني في المذكر المفرد ها هي العادي، في المذكر الجمع كنضيفو اس، في المؤنث المفرد كنزيدو ال او، في المؤنث الجمع كنزيدو ال او اس. Passons aux exemples. Quel âge as-tu? C'est une phrase interrogative. On pose une question et il y a à la fin de cette phrase un point d'interrogation. Lequel ici est un déterminant interrogatif qui s'accorde avec âge, qui est un nom masculin singulier. Quel livre avez-vous lu? Quel, ici, aussi, est un déterminant interrogatif qui s'accorde avec livre, qui est un nom masculin pluriel. Autrement dit, quel s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. دابا ندوزو للأمثلة. عندنا المثال الأول quel âge as-tu؟ هذه جملة استفهامية، une phrase interrogative اللي كتسالي point d'interrogation. مزيان، ملي كتسالي point d'interrogation يعني حتى هاد كال هذا اش غنسميوه déterminant interrogatif ولا adjectif interrogatif. مزيان، شنو سمعنا قبيله؟ لأن كال كيتبع هذاك الاسم اللي مرتبط به في الحالات ديالو كامله، يعني في النوع او في العدد، يعني في لو جونغ اي لو نومبر. هنا عندنا اج نون ماسكولين سينغولير، يعني هو اسم مذكر مفرد، يعني كان حتى هو غادي يتبعو، غادي يكون حتى هو مفرد او مذكر. مزيان. الجمله الثانيه quel livre avez-vous lu؟ حتى هذه c'est une phrase interrogative، يعني جمله استفهاميه. مزيان. وهاد كال حتى هو c'est un déterminant un adjectif interrogatif، واخا غادي يتبع هاد الاسم هذا. هاد الاسم هو مذكر وجمع، كال حتى هو غيكون مذكر وجمع. Quelle belle robe! Quel ici est un déterminant exclamatif. Pourquoi? Parce qu'on est en présence d'une phrase exclamative. On a dit que quel s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Ici, le nom est féminin singulier. Quel, féminin singulier, pareil. Quelle belle robe! Robe, nom féminin pluriel. Quel, féminin pluriel. نشوفوا أمثلة أخرى. Quelle belle robe! قبيلة شفنا لو كيل انتروغاتيف اللي تيكون في جملة استفهامية، يعني اون فراز انتروغاتيف. دابا غنشوفو كاين اللي تيكون في الجملة التعجبية
واللي كيكون ان ديترمينون اكسكلاماتيف. مزيان. شو قلنا تاني؟ قلنا بان كال كيتبع هذاك الاسم اللي متصل به في جميع الحالات ديالو. عندنا هنا غوب اسم مؤنث مفرد، كال حتى هو غيكون مؤنث مفرد. المثال الثاني كال بيل غوب، عندنا غوب اسم مؤنث جمع، حتى كال حتى هو غادي يتبعو غادي يكون مؤنث وجمع. Chaque fois qu'on écrit quel en deux mots, il s'agit du mot que, conjonction de coordination, suivi du pronom féminin elle. Autrement dit, c'est la contraction de que et de elle. On a juste procédé à l'élision, c'est-à-dire effacer le e final de que et mettre une apostrophe. La petite astuce qui nous aide à savoir si l'on doit écrire quel en un seul mot ou quel en deux mots consiste à vérifier si on peut remplacer quel par qu'il. Prenons cet exemple. Je crois qu'elle reviendra demain. On va essayer de remplacer quel par qu'il. Je crois qu'il reviendra demain. Donc c'est validé. On doit mettre quel en deux mots. بالنسبة لكل اللي كتكتب هكا فيها لابوستروف هنايا، هادي هي في الاصل تتكون من جوج ديال الكلمات اللي هما كو و ال. كانت كو ال، ولكن باش النطق يولي خفيف كنحيدو هذيك الاو اللي في التالي ديال كو وكنديرو ابوستروف كتعطينا كال. باش نعرفو واش خصنا نحطو كال هكا نكتبوها هكا بهاد لابوستروف ولا كال العاديه هكا ولا هكا، كنشدو الجمله وكنحاولوا نديرو في بلاصه هادي كال كيل ونشوفوا واش المعنى غيكون مزيان. الا كانت الجمله كوريكت مزيانه كنعرفوا بان خصنا نحطو هاد كال هادي اللي فيها لابوستروف. نشوفوا هاد المثال جو كروا كيل reviendra demain، غادي نغومبلاسيو هاد كيل بكيل، غتعطينا جو كروا كيل reviendra demain. جمله مزيانه كوريكت، يعني خصنا نحطو كيل en deux mots. Exercice. Complète les phrases suivantes par quel. Quel est ton nom? Sais-tu dans quelle direction il est parti? Je sais qu'elle a réussi ses examens. Quel beau tableau! Quelles bonnes idées! Elles mangent la tarte qu'elles ont préparée. Bon courage! Correction. Quel est ton nom? Quel s'accorde avec nom, qui est un nom masculin singulier. Sais-tu dans quelle direction il est parti? Quel s'accorde avec direction, qui est un nom féminin singulier. Bien. Je sais qu'elle a réussi ses examens. Quel peut être remplacé par qu'il? Quel beau tableau! Quel s'accorde avec tableau, qui est un nom masculin pluriel. Quelles bonnes idées! Quel s'accorde avec idée, qui est un nom pluriel féminin. Elles mangent la tarte qu'elles ont préparée. Quel peut être remplacé par qu'il. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine!